सॉरी रासायनिक सार केमती पड़ुଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛରେ। ଆଉ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଗୁରୁମର ପଟାସ ୟୁରିଆ ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଗାଇଜ ଆଜି ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ବାଇଗଣ କୁଡ଼ା ଖୁସା କରୁଛୁ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ସାର ଦଉଛୁ। ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜୈବିକ ସାର ଦେବି କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେବ ହେଲେ ଚାଷ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପନିପରିବା ଫଳିଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୈବିକ ସାର ଦିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ମାନେ ବିଲରେ ସାର ପଇଲା ସେତେବେଳକୁ କିଛିଟା ସାର ବଳିଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଇ ସାରକୁ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଦେଉଛୁ। ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହେଲାନି। ତ ଚାଲ ଦେଖ କେମିତି ଜୈବିକ ସାର ସରି ରାସାୟନିକ ସାର କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛରେ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛୁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଲା। ଚାଲ ये देख मो बो हेलो कर ये बहुत झाड़ी नाले जाए देख मुझे सब कुड़ा खुसा करुच्ची ये देखिपे ये मुड़ा खुसा करुच्ची सी सब प्रथम ये करुच्ची देख प्रथम ये करुच्ची देन देख सार या मध्य अच्छी गुरुमर पटास यूरिया फाउड़ा मु काम करुच्ची पो मोर दौची बैगण गचरे सार दौची केमिति प्रथमे ये करने पड़ुची सार प्रथम दिया होची ये दिया ही साइला परे या को ढंका होची ये देख तो यहीटा होची आम बाड़ीर बैगण चाष आहरी बहुत चाष होती से सबू चाष देखेबी किंतु गोटे काम तो कंप्लीट हो साइला परे आ गोटे काम करिया ना से आम किसी भी काम करूँ बिल काम सैला परे एबे बैगण काम चली आउ धीरे धीरे सबकि करी और धीरे धीरे तुम सबकि देख है तो बाबा टेक केयर देखा नुआ आ गोटे ब्लॉग रे।